स्टार्ट करें रीडिंग। हाँ करो। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, हाँ। चाहे संबंधों की उलझन हो और आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियों उत्पन्न होने हो जाती। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका बंगाली में है नेतिबाचक मनोभाव থেকে বেরিয়ে আসার जादू रास्ता। और ये जो कोटेशन है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, इसका बंगाली में है একজন সকৃতজ্ঞ মানুষ সকল পরিস্থিতিতেই সকৃতজ্ঞ। মানে যে মানুষ কৃতজ্ঞ থাকবে, গ্রেটফুল থাকবে, সে সব পরিস্থিতিতে নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক কৃতজ্ঞ বা গ্রেটফুল বা থ্যাঙ্কফুল থাকবে। ওটা চাই রিলেশনশিপের জন্য হোক, ধনের সম্বন্ধে হোক, হেলথের জন্য হোক, চাকরির জন্য হোক, কিসে কোনো জিনিসের কোনো টপিক হতে পারে, কিন্তু যে যদি গ্রেটফুল সে সবসময় গ্রেটফুল। আর অনেক সময় পর্যন্ত গ্রেটফুল না থাকলে নেগেটিভ জোনে আমরা চলে যাই। যদি আমরা জীবনে সব জিনিসের জন্য গ্রেটফুল নেই, তো বুঝে নিন ইচ্ছা না করে আমরা ওই জিনিসকে ইগনোর করছি লাইফে। কোনো জিনিসের জন্য আমরা যদি থ্যাঙ্কফুল নেই, তার মানে ওই জিনিসকে আমরা ইগনোর করছি। আর ইগনোর করার কারণই হয় নেগেটিভিটি। আর যখনই আমরা কোনো জিনিসকে ইগনোর করছি, তার মানে আমরা ওর প্রতি ধন্যবাদ নেই, থ্যাঙ্কফুল নেই, গ্রেটফুল নেই। আর ম্যাজিকটা হওয়ার আগেই পিছনে চলে যায়। যেরকম থ্যাংক ইউ করলে জাদুটা বাড়ে, সেরকমই ইগনোর করলে জাদুটা কমে যায়। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उस या फिर आप उस पल केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर सिर्फ उस तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छंटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए कृतज्ञ होते हैं, या उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? हाँ। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? হ্যাঁ, তো আমাদের হেলথ ভালো আছে, ওর জন্যে আমরা গ্রেটফুল ডেলি হই। নিজে নিজে শ্বাস চলছে, হাত চলছে, পা চলছে, চোখে দেখছি, কানে শুনছি না। শরীরে কোনো একটা অঙ্গ প্রবলেম দিলে ওখানে আমাদের ফোকাসটা বাড়িয়ে যায়।
তো রাইটার বলছেন যদি আমরা থ্যাংক ইউ বলি প্রতি সময় তো ওই প্রবলেমটাই হবে না। আমরা কি করি যখনই বলছেন উনি কখন চাকরিটা কখন খেয়াল করেন যখন বোঝা যায় মনে মনে বাবা আমার চাকরি চলে যাবে, তখন থ্যাঙ্কফুল হই যে এই চাকরিতে অত অত ভালো জিনিস আছে, তখন বুঝতে পারি। যখন মনে হয় যে যা চাকরিটা তো চলে যাবে তখন অনেকগুলো ভালো জিনিস ওই চাকরির জন্য মনে হয়। তো উনি বলছেন প্রত্যেক দিনই কেননা আপনার যা যা জিনিস আপনার কাছে আছে তো তার জন্য ধন্যবাদ দেই। আমরা কি জীবিত আছি এর জন্য থ্যাঙ্কফুল হই? হই না, ইগনোর করে দিই। সবাই তো, অনেক লোক তো জীবিত, আমরাই কি স্পেশাল? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। হ্যাঁ, তো যা জিনিস আছে তার জন্য ওকে কম বোঝা, আনগ্রেটফুল হওয়ার বোঝা যায় কি করে? যদি আমরা কমপ্লেন করি, ওর জন্য কোনো নেগেটিভ কথা মনে আসে বা মুখে বলি, এই তিনটে হলেই বুঝে যাবেন যে গ্রেটফুলনেসের কম আছে, গ্রেটফুলনেস কম আছে, ওই পক্ষে থ্যাংক ইউ নেই। এই তিনটা যখনই বুঝবেন, কমপ্লেন করলে ওয়েদারের জন্য চিন্তা করুন, আজকে তো খুব গরম, প্রচুর গরম, উনি বলছেন এ কথা বলতে নেই, আপনাকে তো ঠাকুর সুযোগ দিয়েছে, পাখা চালান, এসি চালান, হাওয়াতে বসুন। তো কোনো নেগেটিভ কথা ভাববেনও না আর মুখেও বলবেন না। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बास, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कम कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, और तथा हर शिकायत के साथ अपने के जीवन में सपने के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। হ্যাঁ, তো যখনই আমরা কমপ্লেন করছি তখন ল অফ অ্যাট্রাকশনের নিয়মটা বলছে তার কমপ্লেন করলেই, কমপ্লেন করার মানে প্রথমেই তো আমরা কৃতজ্ঞ নেই, থ্যাঙ্কফুল নেই। আর থ্যাঙ্কফুল যখন নেই তো আমাদের যা ড্রিমসের লাইফ ওকে আমরা পিছনে করে দিচ্ছি। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ यह है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। হুম, তো এখন পর্যন্ত আমরা ৬-৭ দিনে এই কথাটা বুঝে গেছি যে কমপ্লেন করলে, নেগেটিভ ভাবলে বা নেগেটিভ কথাটা বললে যা জিনিস আমরা চাই ওগুলো আমার থেকে নিজে নিজে দূর হয়ে যায়। আহ, তার মানে আমরা ইচ্ছা করে না, কিন্তু না বুঝেও আমরা ওই জিনিসের জন্য থ্যাঙ্কফুল নেই। जब आप कृतज्ञ जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना या दोष मारना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, क्या पढ़ा हम? और सबसे अच्छी खबर नहीं यह नहीं, है कि हाँ यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। হ্যাঁ, তো উনি বলছেন যখন আমরা থ্যাঙ্কফুল হচ্ছি তাহলে নেগেটিভ হওয়া অসম্ভব। যদি আপনি নেগেটিভ জোনে আছেন মানে আরও বেশি থ্যাংক ইউ লাগবে। আমরা চা খাচ্ছি, ওটা যদি মিষ্টি নেই তার মানে আরও চিনি লাগবে, তাই তো? ওরকমই যদি আপনি নেগেটিভ ফিল করছেন তাহলে বুঝে যাবেন যে থ্যাংক ইউর কমই আছে, আরও থ্যাংক ইউ লাগবে। উনি বলছেন যখনই আমরা গ্রেটফুল আছি তার মানে আমরা কারো
আলোচনা করব না, কারো কমপ্লেন করব না, কাকে দোষী বলবো না। কেন? আমরা তো থ্যাঙ্কফুল জোনে আছি। আর যদি থ্যাঙ্কফুল এইসব করছি তার মানে আমরা থ্যাঙ্কফুল নেই। তখন আমরা কোনো ব্যাড ফিলিং আমাদের হবে না। একটা আমি চার্ট পাঠাবো গ্রুপে, গুড ফিলিং, ব্যাড ফিলিং। ব্যাড ফিলিং আছে মানে নেগেটিভ পরিস্থিতি আছে, তার মানে ওই জন্যে আপনার থ্যাংক ইউ লাগবে। দুঃখী, স্যাড, স্যাড যদি ফিল করছেন, নেগেটিভ জোনে আছেন, তো এই সবের কিন্তু বলছেন সবথেকে ভালো কথা এটা আছে, আপনি যে কোনো নেগেটিভে আছেন না কেন, থ্যাংক ইউ দিয়ে আপনি ওকে একদম ভ্যানিশ করতে পারেন ম্যাজিকের মতন। ওটাই আজকে এই চ্যাপ্টারে শিখবো। নেগেটিভ পরিস্থিতি লাইফে আসবে না সেটা উনি বলছেন না, ওটা আসবে, ওকে কি করে হ্যান্ডেল করতে হয়, কি করে চেঞ্জ করতে হয় মনোস্থিতিটা, ওটাই আমাদেরকে আজকে রাইটার শেখাচ্ছেন। যেরকম সকালে এটা তো ম্যাজিকই হলো, সঙ্গীতা শেয়ার করলো যে ও কালকে নেগেটিভ জোনে ছিল, অফিসে বসে কম্পিউটারে দেখে যে ওর যা লেখা মনে মনে চিন্তা করে নিজেকে পজিটিভ করে নিল। ওই রকমই নিজেকে পজিটিव করতে হয়, রাইটার আজকে শেখাচ্ছে। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। चाहे इसमें आपको कितना भी मुश्किल आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खासकर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पालियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी ने 1960 की फिल्म पालियाना में दी गोल्ड गेम ग्लैड गेम ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझे पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म को इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश कर रहे होते हैं, खासकर खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजों खोजने से याकायाक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट हाँ, डिज्नी ने पालियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दोहराई थी दर्शाई और थी। हजारों साल पहले गौ- गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कभी तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार नहीं और नहीं पड़े। अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। হ্যাঁ, এই গৌতম বুদ্ধের লাইনটা এবার আমি বাংলাতে পড়ে দিচ্ছি। এসো উঠো, দাঁড়িয়ে আর ধন্যবাদ জানাই, কেননা যদি অনেক শিক্ষা নাও পেয়ে থাকি তবু কিছু তো শিক্ষা হলো আজ। যদি তেমন শিক্ষা কিছুই না পেয়ে থাকি তবু অসুস্থ তো হয়নি আজ। আর যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তবু এখনও তো বেঁচে আছি। কাজেই এসো ধন্যবাদ জানাই। তো উনি বলছেন যে আজকে আমাদের যে কি আছে, নেগেটিভ পজিশনে থ্যাঙ্কফুল হওয়ার জন্য জিনিসগুলো খুঁজতে হবে। मुश्किल হবে খুঁজতে, কিন্তু খুঁজতে হবে। পরিস্থিতি চাহে কিতনি भी খারাপ हो, পজিশনটা কতই খারাপ হোক না যেন, আমাদেরকে খুঁজতে হবে থ্যাঙ্কফুল হওয়ার জন্য জিনিসগুলো। আর ওই থ্যাঙ্কফুলনেসটা আমাদের নেগেটিভ জিনিসকে জাদুর মতন পাল্টে দেবে। রাইটার একটা এই যে পলিয়ানা গ্ল্যাড গেম
পিকচারের বারে বলছে, 1960-এ এটা রিলিজ হয়েছে। একটা মেয়ে আছে, ছোট মেয়ে, ওর মা বাবা মারা গেছে, মাসির কাছে থাকছে, কিন্তু ওর বাবা ওকে ছোটবেলায় সব জিনিসে ভালো কথা খুঁজে থ্যাঙ্কফুল হওয়ার জন্য সবসময় শিখিয়েছে ছোটবেলা থেকে। সেই জন্য লেখা আছে গ্ল্যাড গেম, যে সব জিনিসে হাসি খুশি থাকা কিরম। ওর মাসি ওর উপরে কি কি করে, তাও সব জিনিসে ও কীরকম গ্ল্যাড হতে পারি সেটা খুঁজে। ওই পিকচারে ক্লিপিংটা পাঠাবো, দেখবেন। তো যদি ও ছোট বাচ্চাটা শিখতে পারে, ছোট বাচ্চাটা, তো আমরা কি শিখতে পারি না যে সব পরিস্থিতিতে কীরকম হ্যাপি থাকা যায়? আর গ্রেটফুল হবে যে আমরা কিছু তো শিখেছি। যেহেতু কিছু শিখেনি তো অসুস্থ পড়িনি, যদি অসুস্থ হয়ে গেছি তাও জীবিত তো আছি। সেই জন্য আসুন থ্যাঙ্কফুল হন, এই গৌতম বুদ্ধের কথা। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानता हूं कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दे दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपनी कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची बना लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। तो इस स्थिति में जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता का अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे लिए कितनी अधिक यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। তো রাইটার বলছেন গৌতম বুদ্ধ যে কথা বলেছেন ওকে আমাদের জীবনে তুলে নিন। আর তোলার জন্য কি করতে হবে? আজকে এরকম একটা জিনিস আপনাকে নেগেটিভ চুনতে হবে লাইফে, যেটাকে আপনি ঠিক করতে চান, ভালো করতে চান। উনি এক্সাম্পল দিয়েছেন যে একটা লোকের চাকরিটা চলে গেছে, ও খুব
চেষ্টার পরেও চাকরি পাইনি, তাহলে ওকে কি করে চাকরি পাওয়ার জন্য কীরকম অভ্যাসটা করবে যে ও চাকরি পেয়ে যাবে, কীরকম থ্যাঙ্কফুল হবে ওই নেগেটিভ পরিস্থিতিতে, কীরকম থ্যাঙ্কফুল হবে ওইগুলো ছোটোবাবু এই বাংলা হিন্দিতে পড়লো, আমি বাংলাতে পড়ে দিচ্ছি। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক আপনার সমস্যা হলো আপনি এই মুহূর্তে কমহীন এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টা সেতেও আপনি একটি চাকরি জোগাড় করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে জাদু মন্ত্রে পল্টে দিতে হলে আপনার চাই কৃতজ্ঞতার মনোযোগী অভ্যাস। নিচে রইল এমন কিছু উদাহরণ যা আপনি বলতে পারেন। প্রথম, এই অবস্থায় আমি পরিবারের সঙ্গে অনেক বেশি সময় কাটাতে পারছি। নাম্বার 2, বাড়তি সময় পাওয়ার ফলে জীবনে যে শৃঙ্খলা এসেছে তার জন্য ধন্যবাদ। পয়েন্ট নাম্বার 3, আমি কৃতজ্ঞ এই কারণে যে জীবনের অধিকাংশ সময় আমি কাজ করে কাটিয়েছি, আমি একজন অভিজ্ঞ কর্মী। পয়েন্ট নাম্বার 4, আমি কৃতজ্ঞ কারণ এর আগে কখনো আমাকে কর্মহীন থাকতে হয়নি। 5, আমি কৃতজ্ঞ চাকরি আছে, পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রতিদিনেই নতুন নতুন চাকরি তৈরি হচ্ছে। 6, চাকরির আবেদন জানানোর শিক্ষা আর ইন্টারভিউ দেওয়ার মতন বিদ্যা যা যা আমি শিখেছি তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। পয়েন্ট নাম্বার 7, আমার শরীর সুস্থ এবং কর্মক্ষম এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। পয়েন্ট নাম্বার 8, পরিবার দেওয়া উৎসাহ এবং সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। পয়েন্ট নাম্বার 9, যা বাকি আছে তার সব কিছুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কেননা এই সব আমার প্রয়োজন। মানে আমার যা জীবনে বাকি কাজ ছিল, চাকরি না তো সেসব করতে পারছি। পয়েন্ট নাম্বার 10, আমি কৃতজ্ঞ কারণ চাকরি হারিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি সেটা কতখানি মূল্যবান ছিল, এর আগে কখনো আমি যেটা এমনভাবে উপলব্ধি করিনি। একজন কর্মচ্যুত মানুষের এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারেই দেখবেন ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেবে সম্পূর্ণভাবে। অবস্থা পাল্টে যাবে ম্যাজিকের মতো। কৃতজ্ঞতার শক্তি যে কোনো খারাপ পরিস্থিতির চেয়ে অনেক বেশি এবং তাকে বদলে দেওয়ার উপায় সংখ্যাও অনন্ত। এই পজিশনটা বদলে দেওয়ার উপায়টা আছে অনন্ত বলছেন রাইটার। আপনাকে যেটা করতে হবে তা হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অভ্যাস করে ফেলুন আর জাদুকে সক্রিয় করে তুলুন। তারপরে আবার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছেন উনি। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसका उपाय है, नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वो मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में ही हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मेरे इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो
तो वो मुझ पर इतनी सख्ता नहीं करते, सख्ती, सख्ती स्ट्रिक्ट, नहीं करते। स्ट्रिक्ट हम्म। नहीं होते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया और प्रसन्नचित्त ही है ना उन्हें, हाँ, प्रसन्न और चित्त। आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा अपने पिता का के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं, और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय आएंगे, रहेंगे। पिता के लिए जब बेटा पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत। शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल जाएगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। হুম। তো একটা আরও এক্সাম্পল উনি দিচ্ছেন যে একটা ছেলের বাবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক নেই, ঝামেলা চলছে। তো ও কি ভাবে যে আমি যাই করুক আমার বাবা কোনো দিন হ্যাপি হবে না। ওর জন্য আমি বাংলাতে পড়ে দিচ্ছি। আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। একটি ছেলের কথা ভাবুন যার সঙ্গে তার বাবার সম্পর্ক একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ছেলের ছেলের দৃঢ় ধারণা যে যাই করুক না কেন তার বাবার কিছুই পছন্দ হয় না। তা ও কিভাবে লিখবে, নেগেটিভ জোনে আছে, কিভাবে লিখবে ওকে ভালো করার জন্য? পয়েন্ট নাম্বার 1, আমি কৃতজ্ঞ আমার জীবনের অধিকাংশ সম্পর্কই সত্যিকারে ভালো। অধিকাংশ বলছে কেন? কেন বাবার সাথে এখন ঠিক নেই, কিন্তু ওটা ছেড়ে বাকিগুলো তো ভালো আছে। তো তার জন্য লিখছে আমি কৃতজ্ঞ আমার জীবনে অধিকাংশ সম্পর্ক ভালো। পয়েন্ট নাম্বার 2, বাবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ কারণ কঠোর পরিশ্রম করে তিনি আমাকে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছেন, যে সুযোগ তিনি নিজে পাননি। পয়েন্ট নাম্বার 3, আমি বাবার কাছে কৃতজ্ঞ কেননা বাবা আমার ছেলেবেলা থেকেই পরিবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তখন তো আমি একটুই জানতাম না সংসার চালাতে ঠিক কতখানি পরিশ্রম করতে হয়, কত টাকা লাগে। পয়েন্ট নাম্বার 4, ছেলেবেলায় প্রত্যেক শনিবার বাবা আমাকে নিয়ে যেত বাস্কেটবল খেলতে, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। পয়েন্ট নাম্বার 5, আমি কৃতজ্ঞ বাবা আর আগের মতন অতটা কড়া নেই, অতটা স্ট্রিক্ট নেই। পয়েন্ট নাম্বার 6, আমি কৃতজ্ঞ যে বাবা আমার ব্যাপারে এখনও এতটা যত্নশীল, তা না হলে বাবা এত নজর দেওয়ার প্রশ্নই উঠত না। পয়েন্ট নাম্বার 7, আমি কৃতজ্ঞ বাবার সঙ্গে এই সম্পর্কের ফলেই আমি আমার ছেলে মেয়েদের বেশি আদর দিয়ে মানুষ করতে পেরেছি, তাদের বোঝার চেষ্টা করেছি অন্তর থেকে। পয়েন্ট নাম্বার 8, আমি কৃতজ্ঞ বাবার কাছে থেকেই আমি শিখেছি সন্তানকে সুখী এবং
আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে হলে তাকে উৎসাহ দেওয়াটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। পয়েন্ট নাম্বার 9, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ কারণ আমি বাবার সঙ্গে হাসাহাসি করার সুযোগ পেয়েছি। অনেকেই তো বাবা থাকে না, আর যারা পিতৃহারা হয়েছে তারা তো আর কখনোই বাবার সঙ্গে হাসাহাসি করার সুযোগ পাবে না। পয়েন্ট নাম্বার 10, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ এই কারণে যে খারাপ সময়ের মধ্যেও সর্বদাই ছিল হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতন কিছু সুসময়, মানে কিছু তো ভালো ছিল মাঝে মাঝে, আর সেসব সুসময় আবার ফিরে আসবে বেকি ভবিষ্যতে। তো ছেলের এই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধের প্রভাবে পিতা নিজেই এই সম্পর্কের মোড়ে ঘুরিয়ে দেবেন। পুত্রটি যেই বদলে নিচ্ছে নিজের চিন্তা ভাবনা, তার পিতার সম্পর্কে তার অনুভূতি তেমনটি যা সে নিজের পিতার থেকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে তাও বদলে যাবে। মানে উনি বলছেন যে আমরা যেই অবস্থায় আছি, যে কোনো সাথে সম্পর্কে, রিলেশনশিপে, বিজনেসে, পয়সার জন্য নেগেটিভ আছি, আমাদের 10টা করে ওর জন্য ভালো জিনিস লিখতে হবে। আর ওইটা লিখলে যার কাছে যদি রিলেশন খারাপ, ও বাবাকে সব কথা বলবে না, ও নিজের খাতায় শুধু লিখবে। খাতায় লিখবে, ও নিজের মনটাকে ভালো করবে, আর ভাইব্রেশনটা চলে যায়। যখনই আমরা কাদের কাছে ভালো ভাবি বা খারাপ ভাবি, ভাইব্রেশনটা চলে যায়, আর ওই ভাইব্রেশন দিয়ে উনি নিজে নিজে ঠিক হয়ে যাবে। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। মনে রাখবেন, আপনি যখন গ্রেটফুলনেস, কৃতজ্ঞতা প্র্যাকটিস করছেন, তা আপনি নিজে নিজে ভাবতে পারেন যে আপনার এই কৃতজ্ঞতা প্র্যাকটিসটা ঠিক হচ্ছে কি না। যদি আপনার মনের পজিশনটা ভালো আছে, তখন বুঝবেন যে প্র্যাকটিসটা ঠিক হচ্ছে, নাহলে আরও প্র্যাকটিস লাগবে। এটা হচ্ছে मेडिसिन, आरो मेडिसिन लागबे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है, আপনার যে ফিলিংসগুলো, গুড ফিলিংসগুলো ऊपरे उठे जाए। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, যেই নেগেটিভ পজিশন আছে ওকে যদি আপনারা বেটার ফিল করেন, তখন বুঝে নেবেন যে আপনারা এখন ম্যাজিক করবে আরম্ভ হয়ে গেছে। আপনারা থ্যাঙ্কফুল ঠিক আছে, আপনার গ্র্যাটিটিউডটা ঠিক আছে, আপনি সলিউশন পেয়ে যাবেন। बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है, बेटर होने वाली है, और समाधान प्रकट होने वाला है। यू आर नाउ गेटिंग सॉल्यूशन। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। खूब इम्पॉर्टेंट लाइन, যখনই কোনো নেগেটিভ সিচুয়েশন আছে, ওকে আমরা সলভ করতে চাই, তাহলে একই রাস্তা আছে। ওর শুধু ওই জিনিসের উপরে কৃতজ্ঞতাটা দিন, থ্যাংক ইউ দিন। 10টা তো উনি লিখেছেন, 10টা হচ্ছে কমসে কম। যতক্ষণ আপনি ভিতর থেকে ভালো ফিল করেন না, তত থ্যাঙ্কফুল হতে যান। আর যখনই ফিলিংটা বেটার হয়ে যাবে, তখন বুঝবেন যে হ্যাঁ, এবার ম্যাজিক হবে, দেখতে পাবেন ম্যাজিক। तो और জন্য কি করতে হবে? आप जिन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ।
এই যে উনি লিখেছেন एग्जाम्पल দিলেন ওইটাই আছে और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। যেই নেগেটিভ সিচুয়েশন আছে ওর জন্য আপনি কি পজিটিভ লিখতে চান ওর জন্য লিখতে হবে আমি খুব কৃতজ্ঞ বা আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने वाले वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी का तरीका ওই যে ছবি দিল হ্যাপি গ্ল্যাড গেম, তো আপনি এটাও করেও লিখতে পারেন, এটা তো আছেই, এটাও লিখতে পারেন मैं बहुत खुश हूँ, আমি খুব खुश, আমি वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी डैश डैश डैश। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीज़ों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीका का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। যখন 10টা জিনিস লিখে নেবেন ওই সিচুয়েশনের জন্য তখন লিখবেন आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। বেঙ্গলিতে কি আছে দেখছি। সঠিক 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 সিদ্ধান্তের জন্য জানাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। সিদ্ধান্তের তো হবে না, আরও কিছু আছে, আমি মনে হচ্ছে ঠিক পড়তে পারছি না। সমাধান সলিউশন, সলিউশনকে বাংলাতে কি বলা যাবে? সিদ্ধান্তের যাই আছে আপনারা বুঝতে পেরেন যে सॉल्यूशन এখানে হবে सॉल्यूशन, सॉल्यूशनের জন্য धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह चुनौती हो सकती है लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीज़ें और आती है। তো আজকের জন্য আমরা একটা হোমওয়ার্ক ওটা লিখবো, সেটা তো আছেই, আর কি করব, আজকে সারা দিন একটাও নেগেটিভ কথা বলবো না, না বলবো না, কমপ্লেন করব না। আর এটা কেন করব, যে ওটা করলে চেক করলে আপনার বুঝতে পারবো যে কত নেগেটিভ কথা আমরা সারা দিনে বলি। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीज़ें आती है। মনে রাখবেন, নেগেটিভ কথা বললে, কমপ্লেন করলে আরও ওরকম জিনিস আমাদের সামনে আসবে যাতে আমরা কমপ্লেন করতে পারি, नेगेटिव করতে पारी। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आपने बुझे जान, आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप वहीं ठहर कर फैसला कर सकते हैं। হতে পারে আমরা নেগেটিভ কথা বলছি, তখনই পজ নিয়ে নিন, আর পজ নিয়ে নিজেকে চেক করুন कि আপনি কি চান। আপনি তো ভালো চান, तो आप जो बोल रहे हैं उसको चेंज कर लें। कैसे चेंज करना है कि लेकिन मुझे यह कहना है कि मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। চেক করে পজ নিয়ে নিন, পজ নিয়ে বলবেন मुझे तो ये बोलना है, आई हैव टू से दिस, আমি এই কথাটা আজকে বলবো যে এর জন্য আমি ধন্যবাদ, খারাপ কথা বলবো না। তো নিজেকে নিজেই চেক করবেন আজকে। नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, मुझे कहना है कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ।
এটা আমাদের লাইফলাইন। যখনই নেগেটিভ কথা আমরা বলবো, একটা পজ নেব আর এই লাইফলাইনকে यूज করব। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। यदि भविष्य कोनो छोटो मोटो समस्या आसे, प्रॉब्लम आसे, तो वो आगुनेर रूप, आगुन थेके प्रबल ज्वाला, खूब बड़ो आगुन धरे ने तार आगेई कृतज्ञता हलो जल, ओटा दिए बुझिए दिन। फायर ब्रिगेडर काज करबे कृतज्ञता। इस तरह आप अपने जीवन को जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। नकारात्मकता से जादुई अभ्यास क्रमांक 7। आज के 7th डे होमवर्क होचे नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। डेली ब्लेसिंग लिखबेन और कारण लिखबेन, लेखाटा आबार पढ़बेन। प्रत्येक ब्लेसिंगे लास्टे थैंक यू लिखबेन 3 बार करे और थैंक यूटा ওই ব্লেসিংটা ফিল করবেন যে হ্যাঁ ওই ব্লেসিংটা পেয়েছি। पॉइंट नंबर 2, अपने जीवन की किसी एक समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले। आमादेर जीवने आपनार जीवने जे एकटा प्रॉब्लम बा नेगेटिव सिचुएशन के चूज करे निन जेटा आपने सॉल्व करते चान। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। যেই প্রবলেমটা আপনি চুজ করছেন, যাকে আপনি ঠিক করতে চান, ওর জন্য 10টা पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें थैंक यू करे। अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सॉल्यूशन पावर जोनो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते सोचते हुए भी देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे तो कहना है कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। शुधु आजकेर जोन्नो प्रैक्टिस करबेन जे एकटाओ नेगेटिव कथा बोलबेन ना, भाबबेनो ना। ছোটবেলাতে আমরা শিখেছি যে স্বপ্নরে কারো খারাপ ভাবতে নেই, তো ভাববেনও না, নেগেটিভ কথাটা ভাববেনও না। আর যদি চলে আসে মাথায়, যেটা কি নর্মাল চলে আসতে পারে, তো তখনই পজ নেবেন আর আপনার লাইফ লাইনটা পেয়েছি আজকে, ওই লাইফ লাইনটা ব্যবহার করবেন কি আমি সচমুচো সত্যি করে কৃতজ্ঞ, আমি থ্যাঙ্কফুল, আমি গ্রেটফুল जे ए जिनिस आछे। लास्ट पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। सारा दिने जे सबथेके भालो कथा ओर जोन्नो थैंकफुल करबेन। मैजिक स्टोन प्रैक्टिस। थैंक यू एवरीवन एतो पेशेंटली शोनार जोन्नो। एबार बोलुन। ठीक है, तब आज का सेशन ऑफ करें। हाँ ओके, थैंक यू ओके, थैंक थैंक यू यू एवरीवन, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।